ارشاد ریڈی صاحب، مزے کی بات یہ ہے کہ بزنس تو ظاہر خوش ہے. وزیر اعظم نے ایک نسبتاً بولڈ یا جرأت مندانہ فیصلہ کیا. بزنس کراچی کا ہو یا پنجاب کا ہو یا خیبر پختونخوا کا، وہ خوش ہے کہ پابندیوں میں کمی ہونی چاہیے. لیکن پرائم منسٹر نے اپنے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری لے لی ہے، کیونکہ ریٹ آف ڈیتھ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور آپ اسی کو دیکھ لیں کہ 585 ہو گئے. کل 526 کا فگر کوٹ ہو رہا تھا، 585 ہے. تو پرائم منسٹر نے ذمہ داری لے لی ہے، جو کہ کرو بڑھ رہا ہے انفیکشن کا بھی، ریٹ آف ڈیتھ کا. دیکھیے، پہلی بات تو سعید غنی صاحب کا بالکل میں ایگری کرتا ہوں ان سے اس بات پہ کہ ہمیں کرونا پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور میں سعید غنی صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو 2-4 فیڈرل منسٹرز ہیں، اسد عمر وزیر اعظم جب کہہ رہے ہیں کہ ہم سارا مل کے چل رہے ہیں، مراد علی شاہ کئی مرتبہ تعریف کر چکے ہیں وفاق کی، تو نیچے ویل لیفٹ کر دیا کریں، چھوڑ دیا کریں. یہ کوئی بات نہیں کہ ہر بات کا جواب دینا کوئی ضروری ہوتا ہے. تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو میر صاحب نے کہا ہے، وی کانٹ افورڈ. ایک تو ہماری معیشت اور ہمارے معاشرت میں حملے ویسے دونوں طرف سے نہیں، دونوں سے تنقید ہوئی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں وہ چھوڑ دینا، وہ تو ناصر شاہ صاحب، باقی سارے ABCDFG. پھر اگر میں اس پہ بات کروں گا تو پھر ایک نئی بات نکل آئے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم اگر ایک حکمت عملی نہیں بنی، ایک رستہ نہیں بنا، ایک چیز ہم فوکس کر کے نہیں گئے، تو 18ویں ترمیم کے بعد سعید غنی صاحب بھی پاکستان ایک خود مختار آلموسٹ صوبے کے ہیں، ادھر بھی ہیں. تو یہ تو 24 کلومیٹر کا وزیر اعظم عمران خان، اگر پنجاب اور KP کے نہ مانے تو میں ہی رہ جاتا ہوں ادھر اسلام آباد میں. تو وہ 24 کلومیٹر کا پرائم منسٹر، یہ تو عنوان ہونا چاہیے کسی کالم کا. ہاں، اور یہی ایسے ہی ہے نا. تو اگر KP کی اور پنجاب میں ان کی حکومت نہ ہو تو کون مانے گا. اچھا، دوسری بات ہے ہماری معاشرت اور ہماری معیشت میں لاک ڈاؤن ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمارے کلچر میں نہیں ہے، مزاج میں نہیں. میں میر عتیق صاحب کا سیکنڈ کرتا ہوں. 12 کروڑ مکمل لاک ڈاؤن کر کے بے روزگار ہوئے ہیں بھارت میں، 12 کروڑ. اب ان مجبوراً کیا کیا ہے، ہاف سٹاف کے ساتھ کچھ بزنسز اوپن کر دیے. سعودی عرب تیل کا بھرا ہوا، انہوں نے جرمانے بھی شروع کر دیے ساتھ، اور ساتھ سزائیں بھی، اور ساتھ نرمی بھی کر دی ہے کچھ بزنسز میں. اسی طرح آپ دیکھیں ویتنام، کوریا، سنگاپور، نیوزی لینڈ، ان کو چھوڑ دیں، یہ تو ختم ہو گیا نا. امریکہ، برطانیہ، اٹلی، اسپین، جہاں ابھی بھی ہم سے زیادہ ڈیتھ ریٹس ہیں، ابھی بھی آج بھی جہاں زیادہ مرے ہیں، وہاں بھی انہوں نے نرمی کی ہے. ریسٹورنٹس کھل رہے ہیں، سارا کچھ کھل رہا ہے. تو یہ کھلنا چاہیے. یاسمین راشد کہہ چکی ہیں عوام کے لیے کہ لاہور کرونا کا گڑھ بن گیا ہے. کراچی کی اتنی بدتر صورتحال ہے، آپ 100 بندے کو کھڑا کر کے تو ان کا چیک کر لیں، اس میں سے اللہ نہ کرے میں غلط ہوں 50 ضرور نکلیں گے. ہم کرونا پھیل چکا ہے، بہت پھیل چکا ہے. KP کی مجھے وہان بنتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ KP کے میں جو کوارنٹین اور ہسپتالوں کا جو فضلہ ہے، انسانی فضلہ، ہاں، وہ بھی نہیں اٹھایا جا رہا. وہ ان کا جو ہیلتھ منسٹر کہہ رہا ہے میرے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا. بلوچستان تو وہ خود مان رہے ہیں نا کہ 80% ہمارا ہو سکتا ہے، ہم وائرس میں اگر ٹیسٹ کروائیں تو ہو سکتا ہے. تو صورتحال خراب ہے. اللہ کے فضل سے ہم مریں گے نہیں، لیکن صورتحال بڑی خراب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کرنا کہ اقوام متحدہ، یعنی کارکردگی کسی کی بھی نہیں، میں کسی کی کارکردگی پہ توجہ نہیں. اقوام متحدہ کہہ چکا ہے کہ ان کی کارکردگی ٹھیک ہی نہیں تھی. آج رپورٹ آئی ہے ان کی، کس وجہ سے ٹھیک نہیں تھی. وائرس کی تیاری کے لیے ان کی کارکردگی کم تھی. پاکستان کی کمزور نظام صحت، انٹرنیٹ تک محدود رسائی، انسانی ترقی کا برا حال. چیف جسٹس پاکستان، وفاق، سندھ اور اس کے پنجاب کا پوسٹ مارٹم کر چکے ہیں. تو پرائم منسٹر نے اپنے آپ کی بہت بڑی مشکل ہی پیدا کر دی. میں کہہ رہا ہوں نا کہ جرأت مندانہ جہاں فیصلہ ہے، بڑا فیصلہ ہے، ہٹ کر فیصلہ ہے، وہاں یہ جوا ہے، ایک سوسائڈ قسم کا جوا ہے. یعنی اب آپ بھوک سے بچا رہے ہیں، اس وقت کسی نے نہیں سننا. اگر یہ کرونا پہ ہم کرفیو کر دیتے، میں I-8 سے گزرا تھا، وہاں 2 بندے بھوکے پڑے ہوئے تھے، میں فلاں سے گزرا تھا، پھر ہمارا یہ ہونا تھا. اچھا، یہاں میں دوسری طرف انڈسٹری کیسے چلے گی، لمیٹڈ ہی ہو، کنسٹرکشن کیسے چلے گی، ورکرز جو ہیں وہ سارے ایک، چونکہ یہ انڈسٹری، وہ انڈسٹری، سارے انڈسٹری. ایٹمی دھماکہ ہوا تھا تو ہم اس وقت کس طرح ہم نے اپنے آپ کو کیٹر کیا تھا؟ زراعت کی وجہ سے، بھوکے نہیں مرے تھے. 9/11 ہوا زراعت کی وجہ سے. 17 سال دہشت گردی کی لڑائی ہم نہیں، میں دیتا ہوں، میں یہ صرف یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ دکھ کل ہوا ہے کہ وہی بتا رہا ہوں. 17 سال دہشت گرد جنگ لڑی، زراعت کی وجہ سے ہم رہے. کرونا پہ آج ہم بھوکے کیوں نہیں مر رہے؟ الحمدللہ ہماری گندم آئے گی، فصل آئے گی. کل ECC نے کپاس کی ایکسپورٹ پرائس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. $7 ارب کا پچھلے سال نقصان ہوا ہے. اس ملک میں شوگر کین کو تو مل جاتی ہے ایکسپورٹ پرائس، اور انڈکٹیو قسم کی مل جاتی ہے گندم کو. 21 فصلوں کو دے رہا ہے بھارت ایکسپورٹ پرائس. کل نہیں، فخر امام صاحب لے کے گئے ECC میں، ایپٹما جیت گیا، زراعت ہار گئی، ایپٹما جیت گیا، کپاس. اچھا، پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک ہی حل ہے، پلیز اللہ کے نام پہ ایک حل ہے. عمران خان نے کر دیا.
सईद गनी साहब मान गए, बाकी सूबे भी मान गए, कुछ चीज़ें रह गई हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह, अब है ये आवाम पर। अवाम एहतियात करेगी तो हम ये जुआ इमरान खान और पाकिस्तान जीत जाएगा। अब अवाम एहतियात नहीं करेगी तो ये वर्स्ट सिचुएशन होगी, लोग मरेंगे ज्यादा। तो प्लीज अल्लाह के नाम पे अवाम एहतियात करे और थोड़ा सा बेहतर करे। इसमें जैसे कोरिया ने एक पैटर्न, साउथ कोरिया ने उन्होंने जितने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज है ना, उनके लिए ये कंपलसरी कर दिया कि उन्होंने अपने हर एम्प्लॉई के वो कोरोना टेस्ट करवाना है, उनको उन्होंने फिल्टर किया। अच्छा इशू ये है कि यहाँ पे की बात है, यहाँ 10,000 का 8-10 क्या है कि नहीं 10,000 का नेगेटिव अगर आपने लेना है तो। अच्छा ये पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च कर दिया। अच्छा सर, अगर गवर्नमेंट इंश्योर करा दे 2 से 3,000 रुपए में, तो हर इंडस्ट्री इजीली, रिटेल वाले हों, अच्छी अदर इंडस्ट्री वाले हों, सब लोग हों, तो वो सब करवा लेंगे तो एक ये फिल्टर होना शुरू हो जाएंगे। यानी कोरोना वाली एक बस। अतीक मीर साहब, क्या रिटेलर भी स्मॉल एंटरप्राइजेज और साहब जो क्विक कमेंट ऑन दैट कि प्राइम मिनिस्टर ने जो फैसला किया ये क्या है, बोल्ड है, बेवकूफ़ाना है, क्या फैसला है? देखिए पहली बात तो वही जो हम अक्सर करते हैं कि अल्लाह का फजल हो है या अल्लाह का तवक्कल है हमारा अल्लाह पे, या वायरस शक्ल बदल कर यहाँ आया कि जैसे चीन हमेशा 1 नंबर चीज़ भिजवाता है, अमेरिका में 2 नंबर हमारे यहाँ, तो 2 नंबर वायरस हमारे यहाँ आया है, या हमारा इम्यून सिस्टम ढीठ है या हम ढीठ हैं, या हमारा माहौल मुआशरा ऐसा है, या हमारा हमने इतनी बार गोलियाँ खा ली हैं, हर बीमारी एज प्रोफाइल टीके भी लगा लिए हैं, हमारा एज प्रोफाइल कर लें, हमारा मुआशरा देख लें, जिस तरह भी है फैला बहुत है। हम जब 1 महीना हुआ था इसको वायरस को तो हम 48वें नंबर पे थे, आज हम 24वें नंबर पे हैं दुनिया पूरे में, तो फैला बहुत है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, और जो फैला हमें पता नहीं चलता, हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटीज थोड़ी हैं, लेकिन पूरी दुनिया में हाँ ओवरऑल फैला जो डेथ हुई, तो डेथ हमारे यहाँ कम हुई है। ये सर 526 हुई थी, मुझे आज की डेथ्स का नहीं पता कि इस वक्त टोटल हमारी, हाँ लेकिन अगर मुझे 585 डेथ्स हो चुकी हैं, और 500 यानी ये एक दिन में उधर हो रही हैं, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है डेथ नहीं हुई, और अल्लाह करे ना हो। लेकिन ना उलमा ने बिहेव किया, ना ताजरों ने बिहेव किया, ना अवाम ने बिहेव किया, किसी ने बिहेव नहीं किया, कोई SOPs नहीं है। शटर आधा खड़ा होता है नीचे, 20 बंदे शॉपिंग कर रहे होते हैं शटर नीचे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती देखी है मैंने इस्लामाबाद में, वैगनें छोटी। तो ये है लॉकडाउन खोलना बहुत बड़ा फैसला है, जुर्रतमंदाना फैसला है, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए फैसला है, और मईशत के लिए फैसला है। यानी पंजाब ने जो भेजी थी, उन्होंने कहा अगर आपने मुकम्मल लॉकडाउन 3 महीने और किया, 23 खरब का सिर्फ पंजाब को नुकसान होगा, 1.25 करोड़ बेरोजगार हो जाएंगे। दरमियाने दर्जे का लॉकडाउन किया, 11 खरब का नुकसान होगा, 90,30,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मामूली दर्जे का लॉकडाउन किया, 1 खरब 43 अरब का नुकसान होगा, 10,80,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो अभी तक 20 खरब का सिर्फ पंजाब को नुकसान हो चुका है। मैं आकाश साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, आपका ये फैसलाबाद प्रोजेक्ट भी है, आप वेलकम करते हैं प्राइम मिनिस्टर के फैसले को कंस्ट्रक्शन के हवाले से, इस चैलेंज को कैसे आप हैंडल करेंगे? इसमें यह है कि हमारे जो लोग हैं ना, उन्होंने अब प्राइवेट टूल्स यूज़ करना शुरू कर दिए हैं कि ट्रांसपोर्ट, अब चूँकि काम तो शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने अपनी लेबर और बट वो SOP ये जैसे 33% की बात हो रही है वो फॉलो नहीं हो रहा। इस पर कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है। अभी जब कल से परसों से खुल जाएगा, उसके बाद खुद ब खुद यानी ट्रांसपोर्ट मुझे तो लगता है कि रोड्स पे आ जाएगी। आप समझते जिस तरह का ये सिचुएशन चल रही है ना, किस पे आ जाएगी? रोड्स पे ट्रांसपोर्ट जो है ना, वो मुझे लगता है कि समझते हैं कि मेट्रो भी और बसें भी और वैगनें चल पड़ेंगी, कुछ चल पड़ेंगे। बिजनेस कम्युनिटी ने जोर डाल के तरले मिनते करके वज़ीर आज़म से एक फ़ैसला तो करा दिया है। अब इसके जो नताइज निकलने हैं उसमें आप क्या जिम्मेदारी करेंगे, क्या है इसमें? देखिए, बिज़नेस कम्युनिटी को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा फ़ैसला किया है, उनको हमें इस तरह से सपोर्ट करना पड़ेगा कि हमें हर तरह के SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, और उसमें आपको करवाने पड़ेंगे। हम करवाएंगे, यानी मैं इंश्योर करूँगा कि जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ मेरा वास्ता है, ताल्लुक़ है, जिस इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा और उनको हम पूरी तरह से इस चीज़ पे मादा करेंगे कि वो सारे SOPs को फॉलो। इरशाद भट्टी साहब, पता नहीं आपके नॉलेज में है कि नहीं है, लेकिन पंजाब में पिंडी में कम से कम जिस घर में कोई कोरोना का डायग्नोज हुआ है, वहाँ पंजाब हुकूमत ने बाहर एक बोर्ड और प्लास्टर का एक लगा दिया है कि यहाँ कोरोना है, इससे एहतियात करें। इस स्टिग्मेटाइजेशन की वजह से ज़ाहिर है अब बहुत से लोग चाहेंगे नहीं वो 10,000 रुपये देके अपना नॉन डायग्नोज। ये खौफ व हिरास, यानी इस तरह है कि जिस तरह कोरोना इस तरह बना जिस तरह एड्स है।
یا جس طرح ایک جرم کے نتیجے میں پھیلی ہوئی بیماری ہے, لوگ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کوارنٹین لے جائیں گے, پتہ نہیں ہمیں کیا کریں گے, یہ ختم کرنا چاہیے. دوسری بات, ایک سروے ہوا تھا 43% نے کہا تھا کہ باجماعت نماز سے کرونا نہیں پھیلتا, یہ پاکستان کا. 27% نے کہا تھا مسافے سے نہیں پھیلتا. اب وہ زائرین کا آپ دیکھ چکے ہیں اور تبلیغی جماعت کا کہ باجماعت سے پھیلا, اور جو مسافے سے نہیں پھیلتا ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسد کیسر صاحب قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں, ان کو کرونا لگا, انہوں نے قومی اسمبلی کے لفٹ مین سے ہاتھ ملایا اور پھر ان کو بھی لگا اور پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی لگایا, تو آج سارے کوارنٹین میں ہیں. اور اس لیے یہ پلیز احتیاط کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اونٹ باندھ کر توکل کریں. ہمارا وقت ختم ہو گیا. اب میرے تمام گیسٹ کا, میاں کاشف اشفاق صاحب کا, ارشاد بھٹی صاحب کا, عتیق میر کا اور سعید غنی صاحب کا میرا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان وفاقی حکومت نے ایک جرأت مندانہ, ایک رادہ بولڈ ڈیسیجن تو لے لیا ہے, لیکن اس کے نتیجے جو نکلیں گے وہ بہت بزنس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, عام شہری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے احتیاطی تدابیر, اور مذہبی رہنماؤں پر, علماء کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو کیسے کامیاب بنائے گا.